Oke. Ya. Praise God. Puji Tuhan. I want to thank my beautiful hosts, Brother Erwin and Sister Hilda, for inviting me here today. Saya ingin mengucapkan salam kepada Pak Erwin dan Ibu Hilda karena mengundang saya untuk pesan online ini. While they have a powerful ministry in Surabaya, ministering to the poor and to the pastors and the churches. Mereka punya pelayanan yang luar biasa, melayani orang-orang miskin, melayani pendeta-pendeta dan gereja-gereja. You know, the name Priscilla and Aquila Ministry is a beautiful ministry. Nama pelayanan Priscilla dan Aquila adalah nama pelayanan yang sangat bagus. You know, for your ministry, the Lord gave me a word from Psalms 149 and verse 4. Untuk pelayanan ini, Tuhan memberikan saya ayat Mazmur 149 ayat keempat. Now, Psalms 149 verse 4 from the Common English Bible, it says, because the Lord is pleased with his people and he beautify the poor with his saving help. Ayat keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. I believe this speaks well of the ministry of Brother Erwin and Sister Hilda. Saya percaya ayat ini mengatakan dengan tepat tentang pelayanan Pak Erwin dan Ibu Hilda. Now to all my precious listener, Psalms 149 verse 4 in the King James Version is speaking to us this morning. Untuk para pendengar, Mazmur 149 ayat 4 ini berbicara kepada kita pagi hari ini. The Lord takes pleasure with his people. He will beautify the meek with salvation. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. When we pleases the Lord, we will receive salvation from heaven. Ketika kita menyenangkan Tuhan, kita akan menerima keselamatan dari sorga. The humble will receive salvation today. Orang-orang yang rendah hati akan menerima keselamatan hari ini. Now this morning, I want to share with you a message entitled, How to Survive a Drought Season. Pagi ini saya ingin menyampaikan pesan bagaimana kita bisa bertahan dari musim kekeringan. If you have a Bible, turn with me to the book of Proverbs chapter 3, verse 5 to 7. Kita buka Alkitab kita di Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Whatever crisis and challenges that you are facing, if you follow the instruction of Proverbs chapter 3, you will begin to find your way of salvation. Apapun masalah, kesulitan yang kamu hadapi, kalau kamu mengikuti Amsal pasal 3 ini, kamu akan menemukan jalan keluarnya. It says in verse 5, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Never fear when a crisis come to challenge you, but rather learn to trust in the Lord with all thy heart. Jangan khawatir, jangan takut ketika krisis itu datang menghadapimu, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. And then in verse 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path.
Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. When you are facing a situation that's very problematic, you must learn to convey that situation to the Lord. Tell the Lord about your problem, and then He will give you direction and the way out of your trouble. Kalau kamu menghadapi masalah yang sangat sulit, kamu harus membawa itu kepada Tuhan, menceritakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat jalan keluarnya. Be not wise in thy own eyes, fear the Lord and depart from evil. Ayat ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. In other words, when we are facing a problematic situation, we must not just rely on our own intelligence to find the way of salvation. Artinya, kalau kita menghadapi problem yang sulit, jangan kita mengandalkan intelijen atau akal budi kita untuk menemukan jalan keluarnya. These three verses of Proverbs chapter 3, verse 5 to 7 is going to be applied in our main text story in 1 Kings chapter 17, verse 1 to 10. 3 ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ini akan kita aplikasikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 10. Our story today is from 1 Kings chapter 17. Cerita kita hari ini berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 17. And we are going to discover how to survive a drought season. Dan kita akan menemukan bagaimana kita bisa bertahan di musim kekeringan. This severe drought happened in the days of Elijah the prophet. Musim kekeringan yang sangat ini terjadi pada zaman Elia sang nabi. Let me give you the background of what happened before the famine came. Saya berikan latar belakang sebelum kelaparan ini datang. You see, everything happens on the earth not by accident. There are something that happen that provoke heaven's response. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang menyebabkan surga itu memberikan respon atau jawaban. You see, 58 years after the split of King Solomon's empire, Elijah's ministry came forth. 58 tahun setelah kerajaan Salomo itu terbelah atau terpisah, pelayanan Elia ini dimulai. After the death of King Solomon, with another generation of 58 years, then came the prophet's ministry. Setelah kematian daripada Salomo dan muncul generasi yang lain, 50 tahun kemudian itu baru pelayanan daripada Elia ini dimulai. You see, after the death of King Solomon, the nation of Israel went into backsliding. Setelah kematian Raja Salomo, bangsa Israel ini murtad. And in that 58 years, in a hidden way, God trained and raised up the prophet Elijah to come and confront the sins of Israel. Selama 50 tahun yang tersembunyi itu, Tuhan sedang melatih Elia dan kemudian memunculkan dia untuk menentang bangsa Israel. The people of God have turned their backs away from Jehovah. Bangsa Israel telah berbalik dari Tuhan mereka, Yehova.
They went into deep idolatry, going after other gods. Mereka masuk ke dalam penyembahan yang dalam, menyembah ala-ala yang lain. That was the root cause of that great severe famine. Itulah penyebab bencana kelaparan yang sangat di Israel. That famine caused a great drought in the land for a long, long time. Kelaparan itu menyebabkan kekeringan di Israel itu untuk waktu yang cukup lama. Why did God send Elijah to Israel? Mengapa Tuhan mengirim Elia itu ke Israel? You see, the name Elijah in the Hebrew means Yah is God. Elia dalam bahasa Ibrani itu artinya Ya adalah Tuhan. God is trying to turn the Israel from idolatry to recognize the true and the living God is Yah or Yahweh. Tuhan sedang mengubah bangsa Israel dari mau membalikan mereka dari penyembahan mereka itu kepada Ya atau Yahweh. In this last days, God is going to turn many prodigal sons and prodigal daughters who have left God into the world, and God is going to introduce himself back to the backslidden people. Di akhir zaman ini, Tuhan akan menarik banyak anak-anaknya yang sedang pergi ke dunia meninggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan lagi. You see, the ministry of Elijah was to be a powerful witness against the backslidden nation. Pelayanan daripada Elia ini adalah sebagai saksi kepada bangsa yang murtad. That's the role of the prophetic ministry, is to be a witness for God on behalf of God's holiness. Itulah pelayanan sebagai nabi Tuhan, menjadi saksi Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. He came to make a declaration of the sovereignty of God and his judgment against idolatry. Dia datang untuk mendeklarasikan kedaulatan Tuhan dan penghakimannya atas berhala-berhala. The apostate kingdom of Israel had adopted Baal as their deity, but this prophet's name came to proclaim the true name of the living God, Yahweh. Kerajaan Israel yang murtad ini telah mengadopsi Baal sebagai dewa mereka. Tetapi nabi ini datang di dalam nama Tuhan, memproklamirkan Tuhan Israel yang benar dan yang hidup. I believe this end time, God is raising up the remnant to be his witness, to declare to the whole world that Yah is God. There is no other God under heaven except Yah himself. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan generasi yang tersisa untuk menjadi saksi bahwa Ya adalah Tuhan. And because his people refuse to turn back to God in righteousness, God sent a 3.5 years drought to Israel. Oleh karena Israel ini tidak mau berbalik kembali kepada Tuhan, maka musim kekeringan ini datang ke Israel selama 3,5 tahun. For 3.5 years, there was no rain, there was no harvest, there was no crops growing, there was no water in the land. Selama 3,5 tahun ini tidak ada tuaian, tidak ada air di negeri itu. This incident was so important that even in the New Testament, Apostle James in the book of James chapter 5 verse 17 mentioned this incident.
Hal ini sangat penting. Bahkan di dalam perjanjian baru, ini disebutkan di dalam Yakobus 5 ayat 17. Now, Elijah lived in Gilead, which is 40 miles away from the palace of the king Ahab in Samaria. And he walked over 4 days' journey to release that word of judgment and declare there will be no harvest, no rain in Israel. Elisa ini berjalan sepanjang 40 mil untuk datang ke Israel mendeklarasikan firman Tuhan bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Now, it was a very, very severe famine. Itu adalah musim kekeringan yang sangat besar. That even in the New Testament, Jesus Christ pointed out in Luke 4:25 and said there was a great famine in the days of Elijah. And he used the word great. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 4 ayat 25 menceritakan kisah Elia ini dan mengatakan bahwa musim kelaparan itu adalah yang sangat besar. This word great in the Greek language is megas, megas, which is the English word mega, which means an exceedingly great famine in the land. Kata di dalam Lukas 4:25 ini adalah mega. Dalam bahasa Ibraninya adalah hal yang sangat luar biasa besar. Now, why did Israel stop flourishing and ended their fruitful season? Mengapa kerajaan Israel ini berhenti untuk berkembang dan mereka tidak bisa berkembang lagi? What is the cause, the root cause of this famine and drought? Apa akar penyebab daripada musim kekeringan ini? We have the answer in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter 11, verse 16 and 17. Kita punya jawabannya di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Ulangan 11 ayat 16 dan 17. Where God have said that when a nation turn to idolatry, they will have a brass heaven above them, and they will have no rain and no dew. Therefore, they will suffer from a severe drought. Di situ dikatakan ketika suatu bangsa itu membelakangi Tuhan, maka langit akan menjadi seperti tembaga. Tidak akan ada tuaian, tidak akan ada hujan. Mereka akan mengalami musim kekeringan yang besar. The sin of idolatry closed the windows of heaven, and therefore there was no rain in the land. Dosa penyembahan berhala menyebabkan surga, langit itu tertutup sehingga tidak ada hujan. What is happening all over this world today? Apa yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini? We have a financial drought right now all over the world. Kita sekarang ini mempunyai musim kekeringan keuangan di seluruh dunia. Financial liquidity in the market has dried up. Likuiditas keuangan itu telah mengering. Companies and corporate funds are drying up. Perusahaan-perusahaan keuangan juga sedang mengering. Business sales are drying up. Penjualan bisnis mengalami kekeringan juga. The job markets are drying up. Pekerjaan-pekerjaan juga sedang mengering. The airline industries are drying up. Perusahaan penerbangan sedang mengering.
The tourism industry are dried up. Industri pariwisata mengering. Even on our personal level as an individual, our emotional moods have dried up. Juga secara pribadi banyak daripada emosional orang-orang mengering. Our joy has dried up. Sukacita mengering. Our faith in many Christians also dry up. Iman di banyak orang Kristen juga mengering. Because of this now new stress, mental health are drying up. Oleh karena semua stres ini, maka kesehatan mental juga mengering. The hopes of many people are drying up. Pengharapan dari banyak orang mengering. The church resources are drying up. Sumber daya gereja-gereja juga mengering. What happened? Apa yang sedang terjadi? The cup of iniquity is getting full. Cawan daripada kejahatan itu hampir penuh. Because of the massive sin in the land. And that's why there is judgment upon the land. Oleh karena dosa-dosa, maka ada penghakiman sedang turun. How do we overcome this drought? Bagaimana kita mengatasi kekeringan ini? We have to turn back to God. We have to repent on behalf of the sins of the nation. Kita harus bertobat, kita harus berbalik kepada Tuhan. And so we have to ask ourselves this question. Are we like in the days of Elijah? Jadi kita harus bertanya, apakah kita sedang ada seperti zamannya Elia? Presently, the crisis that the world is facing will continue on even into the early parts of next year. And when the crisis comes full-blown, you will find that there is a financial drought all over the world. Musim daripada kekeringan ini akan terus terbawa sampai ke tahun depan. Kamu akan melihat bahwa kekeringan ini akan terus berlanjut. So we need a Bible solution for how we face these challenges ahead of us. Jadi kita harus mencari di Alkitab jawaban untuk masalah ini. And that is the purpose of today's session. Ini adalah tujuan daripada sesi hari ini. That is how to survive this coming drought season ahead of us. Ini adalah bagaimana kita menghadapi musim kekeringan di hadapan kita. That is what to do when all human resources dry up. Adalah apa yang harus kita lakukan ketika semua sumber daya manusia itu mengering. What to do when all the doors of opportunity is shut up. Apa yang harus dilakukan ketika semua kesempatan pekerjaan itu mengering. So we will learn the keys on how to be an overcomer in this crisis in front of us. Jadi kita harus belajar bagaimana menjadi pemenang di tengah-tengah krisis di depan kita. So if you have your Bible, we were referring to those keys from 1 Kings chapter 17, from verse 1 onwards. Buka Alkitab dan kita akan menemukan jawabannya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. So the first key is found in verse 1. Kunci pertama ditemukan di dalam ayat pertama. He says, "As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand." Dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang aku layani. Strategic key number 1 on how to overcome a financial or spiritual drought is found in this verse 1. Jawaban untuk
kekeringan rohani untuk masalah yang kita hadapi ditemukan di dalam ayat pertama. The secret is simply learning to abide constantly in God's presence. Yaitu belajar untuk tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. You see, for many years, Elijah have learned to stand and abide in God's presence face to face with God alone for many years before he came and faced King Ahab. Selama bertahun-tahun, Elia ini ada di dalam hadirat Tuhan. Dia membangun dirinya di dalam hadirat Tuhan sebelum dia keluar menghadapi Raja Ahab. Every one of us can never be exempted from trouble. Troubles will come. Semua kita pasti akan menghadapi masalah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari hal itu. When trouble comes, don't run away from God, but instead run towards God. Ketika masalah datang, kita jangan malah menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Tetapi kita harus malah mendekat kepada Tuhan. Because our safety, security, and our salvation is found in God's presence. Karena keamanan dan keselamatan kita ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Are you facing a trouble in your own family or in your company? Apakah kamu sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga atau di dalam perusahaan? Don't try to sit down and worry over the problem. Jangan cuman duduk-duduk dan khawatir akan masalah yang ada. But instead, we should run into God's presence and abide there and fellowship with Him. Tetapi kita harus lari ke hadirat Tuhan dan melakukan persekutuan dengan Tuhan di sana. In God's kingdom, the number one strategy in all generation is to have the presence of God in our life. Hal yang pertama dan yang terutama adalah kita memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup kita. But however, I must say that if you have a sense of a weak presence of God, you may have a weak spiritual immunity against trouble. Saya mau katakan, kalau kamu punya hadirat Tuhan yang sedikit di dalam kehidupan kamu, maka daya tahan kamu yang kamu miliki untuk menghadapi masalah itu juga sedikit. You must spend much time in God's presence in order to have a strong sense of the strong tangibility of God's presence. And when you feel the strong presence of God, you have that strength to face your problem. Kamu harus membangun hadirat Tuhan itu sangat kuat di dalam kehidupan kamu. Sehingga ketika hadirat Tuhan itu kuat di dalam kamu, maka kamu akan mampu menghadapi masalahmu. In this present crisis happen all over the world, it is time that we spend quality time with Jesus alone. Di dalam krisis yang terjadi saat ini, kita harus menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tuhan Yesus sendirian. Because Jesus is the strength of our salvation. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan keselamatan kita. I'm sure you have the same similar personal experience that when you spend much time in God's presence and when you come out of your prayer time, you feel God's presence all over you. And with His presence, standing in His presence, you face the enemy, you face the trouble, and you have no fear, you have no worry, you have no stress. Saya percaya kita memiliki pengalaman yang sama.
Ketika kamu menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan, kamu bisa merasakan hadirat Tuhan itu menyelubungi kamu. Dan dengan hadirat yang kuat itu, kamu bisa menghadapi segala masalahmu. We should not be worried concerning how big the problem, how big the crisis is, but we should be more concerned whether we have a strong, abiding sense of God's manifested presence. Kita seharusnya tidak perlu khawatir akan masalah, akan krisis yang kita hadapi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa banyak, seberapa kuat hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita. In the next few months, if you ever read from newspaper report, from the television and the internet media, all the bad news, what you should do is shut off all the negative news and run into God's presence and spend time with Him. Selama beberapa bulan ke depan ini, akan ada banyak berita-berita yang buruk di media. Yang harus kita lakukan adalah kita jangan mendengarkan, jangan melihat semua itu. Tetapi kita masuk ke ruang doa kita dan kita menghabiskan banyak waktu kita dengan Tuhan. Because it is only in His presence we feel the security of God. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan keamanan yang dari Tuhan. I'm sure you remember the old song that goes like this. In His presence there is peace. In His presence there is joy. All are found in His presence. Ingat lagu lama yang sering dinyanyikan. Di hadiratnya ada damai sejahtera. Di hadiratnya ada sukacita. Semua itu ditemukan di dalam hadiratnya. David found great comfort and strength in His presence. He quoted Psalm 16 verse 11. In His presence there is joy and there is life. Daud mengutip daripada Mazmur 16 ayat 11. Di hadiratnya ada kehidupan, di hadiratnya ada sukacita. The next time when you hear another Christian talk to you about trouble or crisis, you should reply, have you spent time with God today? Lain kali kalau ada teman, ada saudara Kristen yang menceritakan tentang masalah-masalah, kamu harus mengatakan, apakah kamu sudah menghabiskan waktu di dalam hadirat Tuhan? His presence will be the most powerful force to overcome all the pressures and the negative reports of the trouble that are coming upon this world. Hadirat Tuhan akan memutuskan, akan mematahkan semua masalah-masalah yang sedang datang dalam dunia ini. I remember way back in 1986, there was a mild recession in Singapore's job market, and everybody were worried about how to find a job in the market. Tahun 86 di Singapura ada sedikit kesulitan untuk menemukan pekerjaan, dan saya juga bertanya-tanya bagaimana untuk menemukan pekerjaan. I was spending much time in God's presence. And when I come out of God's presence, I hear all my colleagues talk about the job market, but my mind was filled with God and His Word, and nothing seems to affect me. Jadi saya banyak menghabiskan waktu saya dengan Tuhan. Dan banyak teman-teman saya ini berbicara hal-hal yang buruk tentang pasar, tetapi pikiran saya dipenuhi oleh firman Tuhan dan hadirat Tuhan. All my friends were worried, but I was filled with peace. Teman-teman saya khawatir, tapi saya penuh dengan damai sejahtera. So my friend,
Don't worry about the drought. Don't worry about the crisis. Just think about Jesus. Jadi teman-temanku, jangan khawatir akan semua masalah dan krisis itu. Usahakan untuk terus memikirkan tentang Yesus. You see, Elijah spent much time with God and he was protected by God. And guess what? He survived the drought. Elisa menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan sehingga dia dilindungi oleh Tuhan dan dia selamat dari musim kekeringan itu. So be like Elijah today. Learn to abide and stand before God's presence. Jadi belajar seperti Elia, belajar untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Now, I took much time just to emphasize on key number 1 because it is the main key. Saya menghabiskan banyak waktu di kunci yang pertama ini karena ini adalah kunci yang utama. You know, I used to hear the professors used to say, keep the main point as the main point. Saya sering mendengar profesor berkata bahwa hal-hal yang utama harus tetap sebagai yang utama. You see, the main point is not the trouble, it is God. Jadi dengarkan, hal yang utama bukanlah masalah-masalah, tetapi Tuhan. So with this understanding, let's come to strategic key number 2. Dengan pengertian ini, mari kita masuk ke dalam kunci strategis nomor 2. And notice in verse 2 of 1 Kings chapter 17, and the word of the Lord came unto him, saying. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. It is very important that your ears are not listening to the wrong source. Sangat penting, telingamu tidak mendengarkan sumber yang salah. That your ears are tuned to the voice of the Holy Spirit and not to social media or television report. Telingamu harus diarahkan kepada suara daripada Roh Kudus dan bukan laporan-laporan media. Now, if you spend, let's say, 2 hours on social media report, then you need an equivalent of more than 2 hours of the Word of God to begin to flush out all the wrong negative information. Kalau kamu menghabiskan 2 jam dengan sosial media, maka kamu memerlukan waktu yang sama, bahkan lebih daripada 2 jam, untuk menghapuskan berita-berita negatif yang masuk ke dalam pikiranmu. My counsel to you during this present crisis and even future crisis, let the Bible, B-I-B-L-E, becomes your constant companion day to day. Nasihat saya kepadamu adalah selama krisis ini, bahkan krisis yang akan datang, Alkitab harus menjadi temanmu sepanjang hari dari hari ke hari. When a crisis comes, shut your ears to the world and then tune your ears to the Word of God. And when you read the Word of God prayerfully, the Word of the Lord from the Bible will speak to your heart. Kamu harus menutup telingamu terhadap berita-berita sosial media yang buruk itu, dan kamu harus memusatkan perhatianmu kepada Tuhan, kepada firman-Nya dengan penuh doa. Maka firman Tuhan akan berbicara kepadamu. It is not important what the reporter or politicians say. It is far, far more important what the Holy Spirit say to you and me. Bukan yang penting apa yang pejabat-pejabat politik katakan, tetapi yang terlebih penting adalah apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. You know, this morning I have a wonderful dream. Pagi ini saya punya mimpi yang indah. Normally I woke up very early in the morning, but today because of the dream, I was having a dream encounter and the Holy Spirit
was teaching me about the Bible in the dream. Pagi ini saya bangun agak pagi karena saya mendapat mimpi, dan di dalam mimpi ini Roh Kudus mengajar saya tentang Alkitab. And I woke up. Later on, I told my wife, oh, the Lord just taught me a sermon in a dream. Kemudian waktu saya bangun, saya katakan kepada istri saya, wow, Tuhan baru saya mengajar saya tentang Alkitab di dalam mimpi. And he gave me 12 key points. Dan dia memberikan saya 12 kunci. Oh, I don't have the time. If not today, I will be teaching you what the Lord taught me in the dream. Saya tidak punya waktu. Kalau punya waktu, saya akan menceritakan tentang 12 poin itu. I told my wife, this will be the topic for our next year Bible school syllabus. Saya katakan kepada istri saya, ini akan menjadi silabus daripada Bible School kita di tahun depan. So what is your ears listening to? Jadi, telinga kamu selama ini mendengarkan apa? You listen to all the bad reports, it will choke your faith. Kalau kamu banyak mendengarkan akan berita-berita yang jelek, maka itu akan mencekik imanmu. You listen to the word of the gospel, the good report of the Bible, it will edify and strengthen your faith. Kalau kamu mendengarkan berita Injil yang baik ini, maka ini akan meningkatkan, mengembangkan imanmu. This current pandemic crisis is simply a crisis of pandemic fears. Krisis daripada pandemik yang sekarang ada ini adalah krisis daripada ketakutan pandemi. We as Christians in the body of Christ should shut our ears from the negative reports of social media, internet, and television, and spend more time tune our eyes and our ears and our hearts to the Word of God. Kita sebagai orang Kristen harus menutup telinga dan mata kita terhadap sosial media, terhadap internet, terhadap media-media yang tidak baik. Dan kita harus mengarahkan telinga dan mata kita kepada firman Tuhan. Simply, the word of God is far more important than the word of a man. Sederhananya, firman Tuhan jauh lebih penting daripada perkataan manusia. What men say is not important, but what God say is very important. Apa yang manusia katakan tidak penting, tetapi apa yang Tuhan katakan itu sangat penting. What did God say to you from the Bible? Apa yang Alkitab katakan kepadamu dari Alkitab? Because today, God spoke to me from Psalms 149 verse 4. Karena Tuhan hari ini berbicara kepada saya melalui Mazmur 149 ayat 4. The Lord is pleased with his people. Tuhan sangat senang dengan umatnya. And he will come and give the meek salvation. Dan dia akan datang dan memberikan keselamatan dengan penuh kelemah lembutan. Salvation is on its way to meet you today. Keselamatan sedang dalam jalannya menemui kamu hari ini. The salvation help from heaven is coming to meet you tomorrow. Hallelujah. Keselamatan yang dari sorga sedang datang untuk menemui kamu besok. So what is strategic key number 2? Jadi apa kunci strategis nomor 2? That is listening attentively to the voice and the instruction of the Holy Spirit guidance. Yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada suara dan instruksi daripada bimbingan atau tuntunan Roh Kudus. If you are not in God's presence, you will not be able to hear accurately the voice of the Holy Spirit.
Kalau kamu tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kamu tidak bisa mendengarkan dengan tepat arahan atau bimbingan daripada Roh Kudus. Yesterday, I was giving counsel to two women with two different calls to Taiwan. Kemarin saya memberikan konseling kepada dua orang perempuan dari Taiwan. And they told me that they have heard from the Lord that this is what they want to pursue. You know, one of them want to pursue the Bible school. Mereka mengatakan apa yang mereka dengar dari Tuhan. Yang satu mengatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam sekolah Alkitab. And my question to them is, recently are you found in God's presence? Dan pertanyaan saya adalah, apakah belakangan-belakangan ini kamu selalu ada dalam hadirat Tuhan? One of them hesitate to answer me. Salah satu dari mereka itu ragu-ragu untuk menjawab saya. I say, if you are not found in God's presence, you have heard the voice of your own mind speaking to you. Saya katakan, kalau kamu tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kamu itu sedang mendengarkan pikiran kamu yang berbicara. You may think that God speaks to you, but you have heard a lie. Kamu mungkin berpikir bahwa Tuhan berbicara kepadamu, tetapi sebenarnya kamu sedang mendengarkan kebohongan. You see, the rule of hearing God's voice is unless you are abiding, truly abiding in God's presence, only then you practice to hear His voice. Aturannya adalah kalau kamu benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, baru kamu bisa mendengar suaranya. So if you don't feel tangibly His holy presence on you for several days, you are not qualified and prepared to hear His voice. Kalau kamu tidak ada dalam hadirat Tuhan yang kudus itu selama beberapa hari, kamu tidak qualified untuk mendengarkan suaranya. So many people do not hear the voice of God simply because they have not learned to tarry and wait long enough in God's presence for God to speak to them. Banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan oleh sebab karena mereka tidak menunggu cukup lama menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya. Now, here we are coming now to point number 3, key number 3. Sekarang kunci atau poin nomor 3. He says in verse 3, get thee hence and turn thee eastward. Dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke arah timur. Now, which way should we turn? Here the Bible say turn eastward. Jadi kemana kita harus mengarah atau pergi? Di sini dikatakan ke arah timur. Now, there are 4 directions we know, north, south, east, west. God told him to go east. Ada 4 arah yang kita tahu, utara, selatan, timur, barat. Tuhan mengatakan kepada dia ke arah timur. So how do you find the direction of God's will for your own life? Jadi bagaimana kamu bisa menemukan arahan Tuhan untuk hidupmu sendiri? When a crisis comes, you are not afraid of the trouble. All you need to do is to find the divine direction and you will find the way of salvation. Kalau krisis itu datang, kamu tidak harus takut terhadap masalah. Yang harus kamu lakukan adalah kamu menemukan arahan yang daripada Tuhan, maka kamu akan menemukan jalan keluar. I still remember in the early 2000s and I was seeking God concerning where should I live. Saya ingat di awal tahun 2000, saya mencari Tuhan untuk di mana saya harus tinggal.
You see, if you look at the island of Singapore, it can be north, south, east, west, or even the center part of Singapore. Kalian lihat, kalau di peta daripada Singapura, ada utara, selatan, timur, barat, ataupun di tengah-tengahnya. So I begin to seek God and ask God, God, where do you want me to live? Jadi saya mulai mencari Tuhan dan bertanya, Tuhan, di mana Engkau mau saya tinggal? From the newspaper advertisement, there are many, many different directions that offer you different wonderful place. You cannot take your clues from the newspaper. Dari koran, banyak iklan-iklan yang memberitakan tentang properti-properti atau rumah-rumah yang sangat bagus di seluruh Singapura. Kamu tidak bisa mengambil keputusanmu berdasarkan iklan-iklan tersebut. So after I spent time with God, the Lord did not answer me. Setelah saya menghabiskan waktu dengan Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab saya. Then my son came into the room and said, Dad, so what is the answer? Where should we go and live? Dan kemudian anak saya datang ke ruangan saya dan bertanya, jadi Papa, di mana kita harus tinggal? I said, I have no answer. Saya bilang, saya belum dapat jawaban. He said, what do you mean you have no answers? There are so many places you can go. Dia bilang, kok bilang nggak ada jawaban? Ada banyak tempat di mana kita bisa pergi. I say, we will not make a move or make any plans until God give us the direction. Saya katakan, kita tidak akan bergerak, kita tidak akan melakukan apa-apa sebelum Tuhan memberikan kita arahan atau jawabannya. So I begin to tell them, I say, why don't you go and pray and ask God, my wife go and pray and ask God, and I go and pray and ask God, and let's come back together. Saya bilang, bagaimana kalau kamu juga berdoa, istriku juga berdoa, saya juga berdoa, dan kemudian kita datang sama-sama dan membahasnya. And when I was in prayer, I begin to sense and hear very clearly that the Lord say, the eastern part of Singapore. Jadi ketika saya terus menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berkata sebelah timur daripada Singapura. And my son came back and said, Dad, I don't know why, but the Lord said east. Kemudian anak saya datang dan berkata, Papa, saya tidak tahu, tapi Tuhan berkata timur. And my wife feel good about that direction too. Dan istri saya juga merasakan hal bahwa itu sangat baik. In a situation where you're under pressure to make a decision, don't make it. Di dalam kondisi di bawah tekanan untuk membuat keputusan, jangan buat keputusan. You will only make a move when God says so. Kamu hanya bergerak ketika Tuhan berkata. But sometimes you say, I do spend time, but I didn't hear anything from heaven. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah menghabiskan waktu, tapi saya belum mendengar dari surga. Then I would suggest to you, spend more time in His presence. Jadi saya usulkan lagi, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi. And I can assure you that God will certainly speak to you if you seek Him with all your heart. Dan saya bisa meyakinkan kamu bahwa Tuhan pasti akan berbicara kepada kamu. And so, here Elijah, he was very clear what God speaks to him because he was in the presence of Yahweh. Di sini Elia sangat yakin apa yang Tuhan katakan karena dia sudah ada di dalam hadirat Tuhan Yahweh. God's presence will reveal God's answer. Hadirat Tuhan akan menyingkapkan jawaban yang dari Tuhan. His answer is only found in His presence. Jawabannya hanya ditemukan di dalam hadiratnya. Never think that you have an answer if you have not spent quality time in His presence.
Jangan pernah berpikir kamu sudah mendengar dari Tuhan kalau kamu tidak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. The rule of guidance is if you want to make a major decision in your life, you must learn to spend quality time as much as 7 to 21 days to discern the answer from heaven. Aturan dari sorga adalah kalau kamu mau membuat keputusan yang penting, mau mendengar dari sorga untuk hal-hal yang sangat penting, maka kamu harus menghabiskan 7 sampai 21 hari di hadiratnya dengan waktu yang penuh kualitas. A lot of people hastily spend time with God, and within 1 or 2 days, they say, I have an answer from God. Banyak orang cuma menghabiskan 1-2 hari di hadirat Tuhan dan dia berkata, saya sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Those who make hasty decision will regret later on in life. Orang yang terburu-buru mengambil keputusan, mereka akan menyesal kemudian di dalam hidup mereka. I remember this year, I began to seek God for 3 months concerning the next direction of our ministry. Tahun ini saya ingat saya menghabiskan waktu 3 bulan untuk mencari Tuhan mengenai arahan daripada Tuhan untuk pelayanan saya di tahun ini. And the Lord make it very clear to my heart that this will be the next phase of the ministry. Dan Tuhan membuat itu sangat jelas di hati saya bahwa ini adalah arahan untuk pelayananmu ke depan. He says that it is time for a new facelift of your ministry, Living Lilies. Dia berkata, ini adalah wajah yang baru untuk pelayanan Living Lilies. He says you will have a new wineskin and new wine for the future. Engkau akan punya kantong anggur yang baru dan anggur yang baru untuk masa depan. So we are setting up something brand new ahead. Jadi kita sedang mempersiapkan sesuatu yang baru ke depan ini. So if you want direction in life, you must be found in God's presence. Jadi kalau kamu mau arahan untuk hidupmu, kamu harus ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Now, even if you are in God's presence, you may not get the right answer. Bahkan ketika kamu ada di dalam hadirat Tuhan, mungkin kamu tidak akan mendapat jawaban yang benar. You notice that in 1 Kings chapter 17 verse 3, he say, hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Lihat, di ayat 3 dikatakan, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. You see, God asking him to leave his comfort zone and go to an unfamiliar place. Lihat, Tuhan menyuruh dia pergi dari tempatnya yang nyaman dan pergi ke tempat yang tidak nyaman. This is a place they have never been before. Ini adalah tempat yang belum dia pernah pergi sebelumnya. Now human beings are creatures of habit. We don't like to do something that we are not familiar with. Kita manusia ini suka dengan kebiasaan. Kita tidak suka hal-hal yang kita tidak biasa lakukan. His flesh may feel a bit uneasy, but he knew he had to obey God. Dagingnya mungkin merasa tidak nyaman, tetapi dia tahu dia sedang mendengarkan Tuhan. He overcome his flesh and obeyed God. Dia bisa mengatasi dagingnya dan taat kepada Tuhan. So this is the strategic key number 3. That is, filter out our subtle deception from our own soul to discern accurately the voice of God. Poin nomor 3 adalah kita harus menyaring kebohongan yang kadang-kadang tidak terlihat di dalam jiwa kita. Dan kita bisa membedakan dengan tepat suara Tuhan. Now, you've noticed by now, we are now speaking for 1 hour. I don't think I can finish my sermon. So I may be, see how the Lord lead, I may stop at point number 3.
Kamu lihat, sampai sekarang kita sudah 1 jam. Saya mungkin tidak bisa menyelesaikan akan seluruh khotbah saya, tapi kita lihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita. You see, there are 3 voices that wants our attention. Lihat, ada 3 suara yang ingin perhatian dari kita. You see, the voice from the world is speaking to us. Suara-suara dari dunia ini berbicara kepada kita. The voice that comes from our own mind. Suara-suara yang datang dari pikiran kita. And then there's a voice from the dark side, the devil. Dan ada suara-suara dari kegelapan, yaitu si setan. And beyond these 3 voices, there is the voice of heaven longing to speak to us. Dan di luar daripada 3 suara ini, ada suara Tuhan yang ingin berbicara kepada kita. So how do we know that this is what God is speaking and not what the flesh is talking to us? Jadi bagaimana kita tahu bahwa yang kita dengar itu adalah suara Tuhan dan bukan daging? Well, to able to discern clearly the voice of God, you have to take a look at 1 Kings chapter 19 and verse 12. Jadi untuk bisa membedakan dengan jelas suara Tuhan, mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Actually, it started off in verse 11, where the Spirit of God said to him, "Go outside the cave in the mountain, and I want to speak to you." Ayat 11. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Aku ingin berbicara kepadamu." And then as he stood at the entrance of the cave, there was a strong wind that come by Elijah. Ketika dia berdiri di depan gua di gunung itu, ada angin yang besar dan kuat datang kepada Elia. And then suddenly there was an earthquake. Dan kemudian ada gempa bumi. And then in verse 12, after the earthquake, there was the fire. Dan setelah gempa bumi itu ada api. And this is what it says in 1 Kings 19 verse 12. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Ini yang dikatakan ayat 12. Dan sesudah gempa bumi itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. You know, altogether I have 12 points, but now I felt that I'm only able to cover point number 3. Sebenarnya saya semuanya ada 12 poin, tapi saya merasa saya akan memberikan 3 poin. Now, this still small voice in my center margin of my Bible, literally it says, a delicate whispering voice. Angin sepoi-sepoi bahasa ini di dalam margin dari Alkitab saya ini dikatakan bahwa itu adalah suara yang sangat kecil. Let us look at these 2 distinct quality and characteristics of the voice of God in this verse 12. Mari kita lihat 2 karakteristik daripada suara Tuhan ini. The first characteristic is the word still, S-T-I-L-L, that come from the Hebrew word daman, D-A-M-A-M, daman. Kata yang pertama adalah still atau tenang, dalam bahasa Ibrani adalah damam, D-A-M-A-M, daman. Daman literally means to be dumb or keep silence. Damam ini artinya membisu atau tetap diam. There is like a silence in God's voice. Ada suasana diam di dalam suara Tuhan. So how to hear in silence?
Jadi bagaimana bisa mendengar dalam keadaan diam? That speaks about the inaudibility of his divine voice that cannot be heard in the natural realm. Ini berbicara tentang suara ilahi yang tidak bisa terdengar di alam natural. One time, there was a prophet that asked God and said, God, how come you speak in a still small voice? Satu kali ada satu hamba Tuhan berkata, Tuhan, mengapa engkau berbicara dengan suara yang tenang? And the Lord replied, I don't have to shout because I'm very near you. Dan Tuhan menjawab, saya tidak perlu berteriak karena saya sangat dekat dengan kamu. So when I speak to you, I speak in a very gentle whisper. Jadi ketika saya berbicara kepada kamu, saya berbicara dengan lemah lembut. You can hear me because I'm very near you. Kamu bisa mendengar saya karena saya sangat dekat dengan kamu. Because the Holy Spirit lives inside you. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu. If He's inside you, He's nearer than your friends or your family. Kalau dia ada di dalam kamu, dia lebih dekat daripada teman maupun familimu. So all we need to do is to be in His presence in deep quietness, and then you can able to discern that gentle whispering of the still small voice. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di dalam hadiratnya dengan penuh ketenangan, kita baru bisa mendengar suaranya yang tenang dan yang kecil itu. And the second quality of that voice in verse 12 is the word small, S-M-A-L-L. It is the Hebrew word dak, D-A-Q, dak. Dan karakteristik suara dia yang kedua itu adalah kata kecil atau small, dan dalam bahasa Ibraninya adalah dak, D-A-G, dak. You know, it is literally means fine powder dust. Itu sederhananya artinya itu adalah seperti bentuk tepung yang sangat kecil seperti debu. You know, for every parents, when you look after your baby, you used to buy what we call Johnson baby powder. Untuk orang-orang tua yang pernah punya bayi, biasanya membeli yang merek daripada untuk bayi itu adalah Johnson powder. Now, if you look at Johnson baby powder, it is so fine and so smooth. Nah, kamu lihat Johnson powder itu sangat kecil dan lembut sekali. The voice of God is like this fine, smooth powder dust. Suara Tuhan itu seperti bubuk atau tepung yang sangat lembut itu. Can you see dust in the air? Bisa kamu lihat debu di udara? There are a lot of dust in the air, but you couldn't see. But if you were tidy up your room and you flip your mattress, and then you see a particles of dust in the air that you can see it. Seringkali kita tidak bisa melihat debu-debu itu di udara. Tapi kalau kita kebas-kebaskan penutup daripada tempat tidur kita, kasur kita, maka kamu akan bisa melihat debu-debu itu mulai berterbangan. So, this small or dark simply means the incomprehensibility of the much minute fineness of such sparks of dust-like particle substance. You cannot see it. Jadi dark ini adalah material-material yang sangat kecil, yang
sangat tidak kasat mata yang tidak bisa kita lihat. So still small voice means what you cannot hear and what you cannot see in the natural realm. Jadi suara yang kecil dan yang sepoi-sepoi itu adalah apa yang tidak bisa kamu dengar dan kamu tidak lihat secara natural. So the only way you can hear the supernatural voice of God if you are found in Psalms 91 verse 1. You are found in the secret place of El Shaddai. Jadi untuk bisa mendengarkan suara Tuhan ini, kamu harus ada di dalam Mazmur 91 ayat 1, yaitu kamu ada di dalam tempat rahasia Tuhan. Then in that quiet moments, you are in the Spirit, in God's presence, when you felt the covering of His presence, you felt the anointing of His presence, and in that moment, you have that quickening of your insight, the intuition comes alive, and you operate in what we call the intuitive listening by the function of the inner witness of the human spirit. Jadi di dalam tempat rahasia itu kamu membangun di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau terus kamu lakukan itu, kamu akan merasakan bahwa hadiratnya itu turun atas kamu. Dan kamu mulai membangun intuisi batinia kamu, di mana kamu dalam intuisi batinia itu kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. When you are in His presence, you can hear by intuitive sensation, by faith, you will pick up His voice. Di dalam hadiratnya, dengan menggunakan intuisi batiniamu secara iman, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Yesterday, there was somebody's birthday and they were asking me for a blessing. And then late at night, it was almost close to 11 o'clock. And I said, God, give me a word for this sister. And I knew intuitively that God was speaking from Isaiah 37 and 38. Kemarin, waktu malam-malam sekali, ini sudah waktu agak larut malam, ada seseorang perempuan menelepon saya untuk minta berkat untuk ulang tahunnya, dan saya berkata, Tuhan, apa firman yang kau memberikan? Dan saya tahu secara intuisi batinia Tuhan ingin memberikan Yesaya 37 dan 38. So how do we hear the voice of God? Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? I could only say that if you practice Psalms 46 verse 5 and verse 10. Saya bisa katakan ini, kalau kamu mempraktekkan daripada Mazmur 46 ayat 5 dan 10. Verse 5 that says, God is in the midst of her, she shall not be moved, God shall help her, and that right early. Di Indonesianya ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. In verse 5, it talks about seeking God early. And the word early in your center margin of the Bible, it says at the break of the dawn. Di ayat 6 Alkitab itu dikatakan pagi hari atau menjelang pagi, itu artinya pagi-pagi sekali. Learn to seek God early in the morning, before the sunrise. Belajar untuk mencari Tuhan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Because when you are early in the morning, everybody is asleep. There is no noise pollution from human beings. You are very clear and prepared to hear Him. Karena pagi-pagi tidak ada polusi daripada suara-suara yang lain, sehingga kamu bisa mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas.
And then in verse 10, the classic verse that says, "Be still and know that I am God." Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. So we are talking about two forms of stillness in our environment. Jadi kita sedang berbicara dua kata tenang di dalam lingkungan kita. We're talking about the stillness of the early hours of the morning where there is no noise pollution. Kita berbicara yang pertama tentang ketenangan di pagi-pagi hari di mana belum ada polusi suara-suara manusia. And secondly, we are talking about the stillness of the quietness of the inner sanctuary of our heart and our soul. Kedua, kita berbicara tentang ketenangan dan perasaan diam di dalam jiwa kita. When we are in a state of stillness and quietness before God, you will be able to hear His voice. Di dalam ketenangan dan diam kita di hadapan Tuhan, kamu akan bisa mendengar suaranya. So let me summarize again. How do we survive a drought season? Nah, saya bikin konklusinya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di dalam musim kekeringan? Point number one is that we must learn to abide consistently and steadfastly in God's presence. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk berdiam secara konstan di dalam hadirat Tuhan. And we must shut out the voice of the world and learn to listen attentively and focusing only on the voice and the specific instruction of the Holy Spirit. Kedua, kita harus menutup telinga kita terhadap suara-suara dari dunia ini. Dan kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian kepada suara dan instruksi-instruksi daripada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. And thirdly, we must learn to able to filter out all the wrong voices that are coming out from our soul and from the external environment and learn to quiet ourselves inwardly to able to discern accurately the voice of heaven. Yang ketiga adalah kita harus menyaring suara-suara dari luar dan suara-suara daripada jiwa kita yang tidak benar, dan kita belajar untuk membedakan secara tepat akan suara dari Tuhan. And so if you learn to follow these three important steps to hearing God's voice in divine guidance, you will have the strength and the grace to overcome any trouble and any crisis ahead of you. Jadi kalau kamu mau menerapkan akan 3 langkah ini di dalam mendengar suara Tuhan, kamu akan memperoleh kekuatan dan kasih karunia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dan krisis di depan kamu. I believe that God has spoken to you today, and I hope that it has helped you, and may it becomes the strategic key for your future spiritual walk before God in victory. Saya percaya Tuhan telah berbicara kepada kita hari ini, dan itu akan menjadi jalan keluar atau kunci kita, kunci kemenangan kita ke depan. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Shalom. Tuhan memberkati kamu. Shalom. Bisa doa, Pak? Father, they ask to pray. They ask, yeah. Your camera. Honoring. Okay, so praise God. Shall we pray right now? Mari kita berdoa sekarang.
Father, in the name of our Lord Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Lord, I pray that, Lord, you begin to give them a supernatural hunger and a passion to hunger and thirst after God's presence. Bapa, aku berdoa supaya Engkau memberikan mereka rasa lapar yang supranatural, supaya mereka lapar dan haus akan hadirat-Mu. I pray that they have such a hunger, like in Song of Solomon chapter 1 verse 4, that they will run into your presence. Saya berdoa supaya mereka memiliki akan kelaparan sebagaimana dalam Kidung Agung 1 ayat 4, sehingga mereka berlari ke dalam hadirat-Mu. I pray that all those who are dry spiritually, Father, that you send the rain from heaven and water their life right now. Mereka yang mengalami kekeringan rohani, Tuhan, saya berdoa supaya Engkau mengirimkan hujan-Mu, Tuhan, dan membasahi mereka sekarang. And for those that are longing to sense the presence of God and they're struggling, I pray that you will touch them supernaturally today. Mereka, Tuhan, yang pengen merasakan hadirat-Mu, mereka berjuang, bergumul untuk merasakannya. Saya berdoa saat ini Engkau menjamah mereka. Just like Jesus in the room meeting the 12 disciples, and Jesus in John 20 breathed the Holy Spirit upon them. Lord, breathe the breath of the Holy Spirit right now upon your people today. Sebagaimana Yesus bersama dengan 12 muridnya di dalam ruangan, di dalam Yohanes 20, dan Tuhan menghembuskan roh-Nya atas mereka. Tuhan, aku berdoa saat ini, hembuskan roh-Mu atas mereka sekarang. Lord, I ask right now that by your grace and your mercy, right now, touch your people. Let your presence fill them right now where they are. Tuhan, oleh karena belas kasihan dan kasih karunia-Mu, Tuhan, aku berdoa supaya hadirat-Mu sekarang ini menjamah mereka. Let them begin to feel that presence. Let them begin to feel that fire and that anointing right now. Biar mereka mulai merasakan hadirat-Mu, mulai merasakan api-Mu, mulai merasakan pengurapan-Mu sekarang ini. That those who are hungry receive the fire of the Lord right now. Fire. Mereka yang lapar sekarang ini terima apinya. Api. Lord, let them begin to desire for your presence from this day forth. Tuhan, biar mereka mulai merindukan hadirat-Mu mulai hari ini dan seterusnya. I pray that God will touch the desires of your soul, that your soul will have spiritual desire to long for God right now. Saya berdoa Tuhan jamah jiwa mereka supaya jiwa mereka punya kerinduan akan Tuhan. Tuhan menjamah sekarang. I pray that you will let go of all your busyness and all your trouble and stress. Let them go and go after God's presence today. Saya berdoa supaya Engkau melepaskan semua kebisingan, semua kekhawatiran, dan Engkau mengejar akan Tuhan, merindukan akan Tuhan hari ini. I pray right now, wherever you are listening, I pray for the supernatural presence of God to fill your room where you are right now. Dimanapun kamu ada saat ini, saya berdoa supaya hadirat Tuhan Roh Kudus memenuhi ruanganmu saat ini. Open your heart right now. Be filled with His presence. Buka hadiratmu, terima akan hadiratnya sekarang. I'm seeing that the presence of the Holy Spirit coming to touch you right now. Saya melihat hadirat daripada Roh Kudus sedang turun menjamahmu sekarang ini. Open wide your heart and say, Lord, I need you. And God will fill you right now. Buka hatimu lebar-lebar dan katakan, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Dan Tuhan memenuhimu sekarang. Be filled with His holy presence. Dipenuhilah dengan hadiratnya yang kudus. And I pray, Father,
that you cause the cleansing of their mind and the renewal of their soul by the word of God. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau membersihkan akan pikiran mereka dan Engkau membersihkan akan jiwa mereka dengan firman-Mu. I pray that they will spend much time listening and meditating on the word of God. Saya berdoa supaya mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk mendengarkan akan firman Tuhan. I pray the word of God will be the key to filter out every wrong information in our soul. Saya berdoa supaya firman Tuhan itu menjadi penyaring untuk segala berita-berita yang tidak benar dalam jiwa kita. Lord, we ask from you today on this Friday afternoon that you will send down the grace of the Holy Spirit to speak to each and every one of them. Tuhan, saya berdoa di siang hari Jumat ini supaya Engkau memberikan kasih karunia daripada Roh-Mu untuk berbicara kepada mereka. We believe the word of the Lord in Matthew chapter 4 verse 4. The promise of God that say, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeding out of the mouth of God. Lord, we claim your promise of Matthew 4:4 right now. Tuhan, kami berdoa Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami berdoa Matius 4 ayat 4 ini Tuhan terjadi atas hidup kami sekarang. Father, we believe in Matthew 4:4, and Lord, may you speak to your people today. Tuhan, kami percaya akan Matius 4 ayat 4, dan biar Tuhan Engkau berbicara kepada umat-Mu hari ini. Lord, we declare we don't want to hear the voice of a man. We only want to hear the voice of God. Tuhan, kami deklarasikan kami tidak mau mendengar suara yang dari manusia. Yang kami mau dengar adalah suara Tuhan. Lord, we claim 1 Kings chapter 19 verse 12. We only want to hear the still small voice of God speaking to our hearts. Tuhan, kami mau klaim 1 Raja-Raja 19 ayat 12, yaitu suara Tuhan yang kecil dan lemah lembut itu berbicara kepada hati kami. Like little Samuel in 1 Samuel chapter 3, speak, O Lord, thy servant heareth. Seperti Samuel pasal 3, Samuel yang kecil berkata, Tuhan berbicaralah, ini aku. Lord, by your grace today, Lord, may you speak to your people that they know that you're giving them direction. Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, berbicaralah kepada umat-Mu supaya mereka tahu Engkau sedang memberikan arahan kepada mereka. Lord, we thank you today that as you have spoken to Elijah, you are the God of Elijah. Speak to us today. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allahnya Elia yang berbicara kepada Elia. Engkau juga berbicara kepada kami hari ini. In the name of our Lord Jesus, like 1 Kings chapter 17 verse 3, the word of the Lord came to Elijah, I speak unto you, the word of the Lord will come to you today saying, speaking to you right now. Di dalam nama Tuhan, sebagaimana daripada 1 Raja-Raja 17 ayat 3 firman Tuhan datang kepada Elia, aku berdoa saat ini, biarlah suara Tuhan datang kepadamu sekarang ini. Today when you worship God, today when you pray, today when you read the Bible, the word of the Lord is going to speak to you right now, today. Hari ini ketika kamu menyembah Tuhan, ketika kamu berdoa, ketika kamu membaca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadamu. I bless you today. May you hear the word of God, the rhema of God today. Aku memberkatimu sekarang ini. Biar engkau mendengar rema yang dari Tuhan. Biar engkau mendengar firman yang dari Tuhan hari ini. Lord, certainly you will speak to us because we are your people, washed by your blood. Tuhan, sungguh engkau pasti berbicara kepada kami. Kami umat yang ditebus oleh darah-Mu. Lord, I pray Psalms 149 verse 4 that you are going to beautify the humble with salvation. Let all that listen today receive your salvation, receive your blessing.
Berdasarkan Mazmur 149 ayat 4, Tuhan Engkau akan memberikan keselamatan yang lemah lembut kepada kami semuanya. Tuhan, aku berdoa supaya keselamatan yang lemah lembut itu Tuhan datang atas kami hari ini. Lord, I pray that you will open up our spiritual ears, that we will hear the voice of the Holy Spirit. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau membuka telinga rohani kami sehingga kami bisa mendengar suara daripada Roh Kudus. I command your spiritual ears to be open today. Aku katakan telinga rohani terbuka hari ini. That from today, in the next 3 months, you shall hear the voice of God speaking intuitively in your heart. Dan mulai saat ini sampai 3 bulan ke depan, Tuhan akan berbicara kepada telingamu di intuisi daripada batiniamu. I pray that they will remember these 3 key points today that will help them to overcome any problem in the near future. Tuhan, saya berdoa supaya mereka akan mengingat 3 kunci poin ini sehingga mereka bisa menghadapi masalah dan problem mereka ke depan ini. Above all, Lord, it is going to be your presence, your sweet presence that will be the strength of our confidence and our faith for the future. Tuhan, hadirat-Mu di atas segala-galanya yang memampukan kami, yang memberi kami kekuatan iman untuk menghadapi masa depan. May the presence of the Holy Spirit, the presence of Jesus Christ, the presence of Yahweh Shammah, the Yahweh Shalom be with you all in Jesus' name. Biarkan hadirat daripada Roh Kudus, hadirat daripada Yesus, hadirat daripada Yahweh Shammah itu bersama dengan kalian. God bless you in the name of Jesus. Tuhan memberkati kalian di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Thank you, Pastor Jedediah.